Good morning guys. Guys, may papakita ko sa inyo. Isang klaseng prutas na nagmumula sa punong kahoy. Charang! Ayan na guys. Mangga guys. Ang dami guys oh. Anong klaseng mangga ito guys? Tignan nyo naman guys. Anong klaseng mangga ito? Sa mga nakakakilala nito, anong klaseng mangga nito? Comment lang po dyan sa comment section guys kung anong klaseng mangga ito. Ay, napakarami, isang timba guys oh. Tignan nyo naman, dami. Yan. Dami guys oh. Dami. Dami ng mangga. Bibilangin natin kung ilan. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60. Wow, ang dami guys. Dami. Ayan guys oh, 61 piraso. Ayan, halos mapuno na talaga. Ayan, puno ng timba na maliit. Ayan guys. Salamat guys sa inyong panonood guys. Please subscribe, like and share guys. Matt Hill Gonzaga Vlog. Ayan po guys. Thank you sa inyong panonood. God bless. Ingat.